हमारे साथ इस वक्त तशरीफ बुखारी साहब जुड़े हुए हैं, वेल नोन पर्सनलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रेसिडेंट पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। आजकल एक बहस छिड़ी हुई है कि पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। इस ज़माने में आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। वैसे बुखारी साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पूरी जम्मू एंड कश्मीर आपको जानते हैं, फिर भी आप अपना शॉर्ट तारुफ हमें दीजिए। शुक्रिया इशफाक साहब। मेरा नाम शरीफ बुखारी है। मैं इलाके लारनू का रहने वाला हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट जो हमारा कल्चर एंड वेलफेयर फोरम, पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम, उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। साथ में मैं एक एनजीओ भी चलाता हूँ, सेव नेचर मैनकाइंड सोसाइटी अनंतनाग भी चलाता हूँ, और अपने एम्प्लॉयज़ का भी जो रिटायर्ड हैं उनका भी चेयरमैन हूँ जम्मू एंड कश्मीर का। तो इस वक्त मैं पहाड़ी प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का। हमारे कुछ सवालात हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे उनके जवाब आपसे। कुछ गुजर लीडरों का कहना है कि पहाड़ी लोग शेड्यूल ट्राइब दर्जे में आते ही नहीं हैं, क्योंकि ये लोग सीजनल माइग्रेशन नहीं करते। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, इसके बारे में मैं क्या कहूँ। इसमें तो गवर्नमेंट ने ही राइट फ्रॉम 1989 1999 से आज तक कमोबेश 6-7 सिफारिशें गई हैं यहाँ से कि पहाड़ी लोग शेड्यूल ट्राइब के हकदार हैं। बाकी इनका जो ये आज का कहना है कि हकदार ही नहीं, हम तो नंबर 1 पे जब भी रिकमेंडेशन जाती थी यहाँ से या गई हुई हैं, वहाँ तो नंबर 1 पहाड़ी लोगों का है कि ये शेड्यूल टाइप के हकदार है और इनको मिलनी चाहिए, सिफारिश की गई है। आजकल जो इनका यह कहा है, जो जैसे आपने अभी पूछा कि ये जी सीजनल माइग्रेशन करते हैं और हम नहीं करते। इस बारे में आप तो लोकल हैं यहाँ के, आपको भी पता होना चाहिए कि हम कैसे हम भी सीजनल माइग्रेशन करते हैं। हम भी जम्मू जाते हैं अपने माल मवेशी के साथ, हमारे लोग भी जाते हैं। और हम यहाँ पे भी जब ये प्लेन्स में रहते हैं, तो जब गर्मी आती है तो अपना माल मवेशी लेके हम भी ऊपर पहाड़ों में, हमारे भी यहाँ ऊपर आपको पता होगा कलनाग वगैरह, यहाँ हमारा माल रहता है और हम गर्मी में वहाँ शिफ्ट करते हैं 2-3-4 मिनट में। तो ये हमारा ही नहीं, ये कुल पहाड़ी जो है पुंछ राजौरी के हैं, वहाँ वो सीजनल माइग्रेशन वो भी करते हैं, प्लेन से हाई रीच तक जाते हैं। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इनका कहना कि हम ही सिर्फ कर रहे हैं, तो ये चीज़ मानने वाली नहीं है। और एक बात जानने की कोशिश करेंगे, इनका कहना ये भी है कि पगड़ी बांधने से शेड्यूल ट्राइब दर्जा नहीं मिलता। इसके बारे में क्या कहना है? देखो जी, पगड़ी जो है, पगड़ी हमारा लिबास का एक हिस्सा है। पगड़ी तो वैसे ये तो हमारे एक इस्लाम में सुन्नत भी है। ऐसा नहीं है कि पगड़ी तो सब बांधते हैं, पगड़ी एक लिबास का हिस्सा है। हमारे खासकर हमारा जो लिबास है पहाड़ी लोगों का, ये हमारे विरसे में आया है। पगड़ी हो, ये हमारा जो कमीज शलवार होती है, साथ में एक कंधे पे एक कपड़ चादर जैसे इसको बोलते हैं वो भी रखते हैं। ये तो हमारे विरसे में है। ये पगड़ी किसी की मतलब कॉपीराइट तो है नहीं है। तो ये पगड़ी तो ये सब बांधते हैं। इसका मतलब थोड़ा कि ये एक एक कम्युनिटी की कॉपीराइट है। डोगरा भी पहनते हैं, सिख लोग हमारे भाई हैं वो सिख भी पहनते हैं सब। तो हमारे गुजर अग्रवाल लोग भी पहनते हैं और हमारा भी, सिर्फ आज का तर्ज अलग है। बाकी पगड़ी हमारे आबाओ अजदाद, हमारे जो बुजुर्गान दीन कश्मीर आए, उनके लिए भी ये वो भी पगड़ी पहनते थे और हमारी विरासत है ये पगड़ी। ये किसी एक कम्युनिटी की जागीर नहीं, किसी एक कम्युनिटी का मतलब कॉपीराइट नहीं है इस पर। इनका ये भी कहना है कि सईद शाह जो वगैरह है अरब से आए हुए हैं और अक्सर क्रीमी लेयर से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, ये भी एक बहस हुई थी कि सईद हैं शाह वगैरह जो है ये अरब से आए हुए हैं। इस बारे में मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री कश्मीर की बताना चाहता हूँ, और आगे पीछे छोड़ो, कश्मीर की हिस्ट्री आप लीजिए। ये कश्मीर कहीं यहाँ कोई आबादी वगैरह नहीं थी सब। यहाँ यहाँ तो एक सतीसर इसको कहते थे। ये पूरा पानी से भरा हुआ था। इसमें तो ये नहीं थे कि ये जहाँ भी जो कश्मीरी हैं ये भी बाहर से आए हुए हैं। गुजर लोग कागान से आए हैं और कोई अफ़गानिस्तान से आए हैं, कोई बाहर से माइग्रेशन करके आए हैं, सभी माइग्रेशन करके आए हैं। इसमें ये नहीं है कि खास एक तबका कहीं से आ गया बाहर से यहाँ बसने के लिए। आज से 100 200 300 साल पहले चले जाओ, जब हिस्ट्री आप कश्मीर की देखोगे तो ये सती सर था, पानी ही पानी था, यहाँ कोई आदमी नहीं रहता था। ये फिर बाद में जब ये खाली किया गया, तो ये आपको हिस्ट्री भी आप पढ़ो, इसमें आपको पता चलेगा यहाँ जो भी लोग हैं बाहर से आए हुए हैं। ये नहीं है कि हम ही सिर्फ हैं
اس میں سعید اور شاہی وغیرہ باہر سے آئے ہوئے ہیں. اچھا، سننے میں آیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک سٹگما جڑا ہوا ہے کہ لوگ ان کو کھانا کھانا کہہ کے بلاتے ہیں. کیا یہ بھی کوئی کرائٹیریا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے جی، یہ جو سٹیگما کی بات چل رہی تھی، یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے کافی چینلوں سے یہ بولا کہ یہ ان کا کھانا کھانا گجر ہے، وہ ہے، یہ سٹیگما ہے ان کے ساتھ. یہ سٹیگما اسی کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہے. یہ سٹیگما ایک میجارٹی اور مائنورٹی کے درمیان ایک یہ ہے، یہ نک نیم کر کے بلاتے ہیں. فرض کرو جب کشمیری لوگ ہم کو کہتے ہیں کھانا، وہ یہ تمیز نہیں کرتے اس وقت کہ یہ صرف گجر ہے، بکروال ہے، پہاڑی ہے، گدی ہے. یہ سبوں کو کھانا کہہ کے بلاتے ہیں. اور جب کشمیری بھی ہمارے میں آتے ہیں، ہمارے ان گجر بکروالوں میں یا کسی میجارٹی کی کمیونٹی میں آتا ہے کچھ کشمیری، اس کو بھی وہ اس وقت بولتے ہیں کیری. یہ آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ تو یہاں رہنے والے ہیں، آپ کو پتا ہے نا. جب یہ کہیں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ کیری آ گیا جی. تو اس کا مطلب ہے کیری بھی ان کا بھی سٹیگما ہے، ان کو بھی پھر دے دو ایسی درجہ. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، یا یہ سٹیگما انہی کے ساتھ نہیں جڑا ہے. یہ میجارٹی اور مائنورٹی کی بات ہوتی ہے. کہیں بھی 4 آدمی بیٹھے ہیں اور تیسرا آئے گا، اس کو یہ نیچے دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی نک نیم کہہ دیتے ہیں. اچھا، آپ ہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیڈول ٹرائب میں داخلہ کے لیے کن شرائط کا ہونا لازمی ہے؟ دیکھو جی، جو ایز پر جو اس کے کرائٹیریا ہے، گورنمنٹ نے جو کرائٹیریا رکھا ہے شیڈول ٹرائب کے لیے، وہ 5 ہیں. سب سے پہلا کرائٹیریا ہے اس میں کہ ایک یونیک ایتھنیسٹی ہونی چاہیے. ایک ایتھنک گروپ ہوگا یونیک. ان کا مطلب ایک ہوگا یونیک ایتھنیسٹی گروپ. اس کا جو مثال فزیکل فیچر رہیں گے آدمی کے، وہ الگ ہوتے ہیں. ایک گروپ ہوتا ہے، وہ اس میں ایتھنیسٹی میں کلچر، لینگویج، کافی کرائٹیریا ہیں. نمبر پہلا یہ ہے کہ ایتھنک یونیک ایتھنیسٹی. دوسرا ہوتا ہے کہ پریمیٹیو ٹریٹس، جیسے کہ پرانے زمانے کے خدوخال. پرانے زمانے میں جو تھا، پگڑی تھی ایسے ہی باندھ کے، ہمارے جو بزرگ تھے پگڑی باندھ دیتے تھے، پگڑی اوپر دوسری پگڑی باندھ دیتے تھے. وہ اس لیے کہ کہیں جاتے تھے وہ ان کے کام آ جاتی. اس کو کھول کے کہیں اپنا مال مویشی لانا تھا، وہ اس کے کام بھی آتے تھے. تو وہ پریمیٹیو ٹریڈس، یا فرض کرو ہمارے یہاں پہاڑی لوگوں کا اکثر ہے کہ تھوڑے سے بال سفید ہو گئے تو یہ لگا دیتے ہیں مہندی لال ہے. تو وہ ان کا ایک پریمیٹیو ٹریٹ ہے، ان کا خدوکال تب سے چلا آ رہا ہے. تو اور یہ ان کا دوسرا ہو گیا. دوسرا پریمیٹیو ٹریٹ، خدوخال جو ہے وہ پرانے زمانے کے ہیں، اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا. اس کو آگے، جیسے میں نے یہ پگڑی لگائی ہے، یہ میرے باپ دادا سے کیا ہے، میں نے یہ شلوار لگائی ہے، یہ میرے باپ دادا لگاتے آئے تھے. یہ پریمیٹیو ٹریڈس میں آتا ہے. تو تیسرا اس میں آتا ہے جغرافیکل آئسولیشن. جیسے ہم یہاں جغرافیکل آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے یہاں کے لوگ سری نگر کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے، نہ یہاں سے وہاں جا کر رہ سکتے ہیں. تو ہم جغرافیکلی آئسولیٹڈ ہیں، ہمیں فیسلٹی جو ان کو ملتی ہے ہمیں نہیں ملتی ہے. تو یہ جغرافیکل آئسولیشن تیسرا ہو گیا. تو چوتھا ہے کہ شائنس ٹو کنٹیکٹ کمیونٹی ایٹ لارج. تو یہ شائنس ہمارے میں ہے، کیونکہ ہمارا بچہ جب کشمیری، یہاں آپ کو پتا ہوگا، آپ کے یہاں بھی جو بھی گورنمنٹ کے سکول ہیں آگے پیچھے، یہاں کشمیری میڈیم ہے کمیونیکیشن کا. ٹیچر کشمیری ہیں، وہ جو آپس میں بات کرتے ہیں تو کشمیری لڑکوں کو سمجھاتے. تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک تو شائنس کی وجہ سے سوال بھی نہیں کر سکتے. اٹھ کے سوال کرتے تھے، اگر اٹھیں گے تو وہ شرماتے ہیں. وہ اس کی وجہ سے وہ جو پڑھائی میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. اور ہم ایٹ لارج کمیونٹی کے ساتھ کنٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے، اپنا حق مانگ بھی نہیں سکتے. یہ ایک ہے، یہ ہمارا کیا آ گیا، چوتھا ہے شائنس ٹو کنٹیکٹ کمیونٹی ایٹ لارج. اور پانچواں اور لاسٹ یہ ہے کہ سوشل اور اکنامیکل بیکورڈنس. یہ چیزیں جو 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کے ہونے سے 5واں چیز بٹ نیچرل ہے کہ ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ ہم سوشلی بھی بیکورڈ ہیں اور اکنامکلی بھی بیکورڈ ہیں. وہ تو سوشلی اکنامیکل بیکورڈ تو باقی RBA کے باقی بھی کیٹیگری میں آتی ہے، لیکن وہ 5واں اس میں بھی ہے، سوشل اینڈ بیکورڈنس. اچھا، کچھ گجر لیڈروں کا کہنا ہے اور سوچنا یہ بھی ہے کہ پہاڑی لوگ ہمارا حصے دار بن جائیں گے اور ہمارا حق تلف ہوگا اس سے. تو کیا کہنا چاہو گے؟ جی، یہ اکثر میں یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں. یہ تو ان کا خدشہ ٹھیک ہے، جائز ہے. ہر ایک اپنی حقوق کا محافظ ہونا چاہیے، حفاظت کرنا چاہیے. لیکن یہ غلط فہمی ہے کہ یہ ہمارے 10% میں سے یا ہمارے میں شب خون ماریں گے. دیکھو نا، جب یہ ایز پر پاپولیشن ملتی ہے، یہ ST ایز پر پاپولیشن یا ریزرویشن ایز پر پاپولیشن، جب ان کو 10% مل رہا ہے تو ہمارا جو ہے، ہمارا یہ 10% سے ان ایڈیشن ٹو دیٹ 10% ہمیں ملے گا.
ये 10 ही नहीं है। और किसी ने, मैंने पिछली दफ़ा सुना था, मीडिया में आया था, उसने कहा जी एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन है ये 10% मिलेगा। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है। देखो ना, कई स्टेट आपको पता होगा, हिंदुस्तान में काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ 26%, 40%, इवन एक यूनियन टेरिटरी में 100% भी है। वो इसका मतलब डजंट मैटर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये जी कश्मीर को 10% मिलेगा। जब मिलेगा, हमारे अपने 4% हैं, जो एक्चुअल ALC जिसको कहते हैं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, वो 2% मिलते हैं। ऐसी ये करके अगर हमको ये सब हम छोड़ना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए, ये सब मिला के हमें जो मिलेगा वो इन एडिशन टू दैट होगा। ये उनके शब खून हम उनके हक पर नहीं मारेंगे। अच्छा, आखिर पर कोई मैसेज अपने मुखालफिन के लिए और गवर्नमेंट के लिए? मुखालफिन के लिए हमारी यही मैसेज रहेगी कि जब आपको ST 91 में मिली थी तो हमने बढ़ चढ़ कर आपके साथ खुशियाँ मनाई, आपके साथ दिया, और आपके साथ दिल्ली तक हमारे लीडर गए, तो आके हमने खुशियाँ मनाई कि चलो गुजर बकरवाल लोगों को ये ST मिल गई है। उसी जज्बे के था आप भी हमारा साथ दो। हाँ, अपना जो आपका रिजर्वेशन है वो आप बता सकते हैं कि हमें हमारे यहाँ जो 10% है उसमें से नहीं, लेकिन ये कहना है कि नहीं जी ये डिज़र्व नहीं करते हैं, ये फिर पगड़ी उछालनी, वो करना, दूसरा ये जी सीजनल माइग्रेशन नहीं करनी, कोई बहाना उधर का बहाना, ये तो इसमें तो मुझे कुछ बू आ रही है, तासुब की बू आ रही है। वरना ये मेरी अपील रहेगी कि जैसे हमने आपका साथ दिया ऐसे आप ही हमारा साथ दो, तो हम आपका हक नहीं मारना चाहते, ना मारेंगे। चले तो बुखारी साहब, हाँ, तो गवर्नमेंट से मेरी अपील रहेगी, गवर्नमेंट से, कि चूँकि आज तक 1999 से लेकर आज 30 साल गुजर गए, 30 साल तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आए हैं, सबों ने हमें इग्नोर किया है, सिर्फ हमें एज ए वोट बैंक इस्तेमाल किया है। लेकिन ये जो आज की गवर्नमेंट है, BJP की गवर्नमेंट, इसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप एक हिस्ट्री कायम कर दीजिए, और हमारा ये 30 साल का जो हमारा सफ़र रहा है, 30 साल से जो हम ये हमारे पर जुल्म होता रहा है, तो इसका अजाला कीजिए और हमें ST में शामिल कर दीजिए। चलिए बुखारी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप आए यहाँ से हमारे पास।